ओ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्पुञ्जसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च लोहितांगं नमाम्यहम्। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद श्रीयुक्त मधुसूदन नायक आपण को माँ शारदा एस्ट्रोलॉजी चैनल को स्वागत करुछि। प्रतिदिन भली आज दैनंदिन पंजिका 12टी राशि राशिफल एवं किसी वास्तु टिप्स देवी। तेज आसतु सर्वप्रथम जानिबा आज दिन संपर्क में। आज 2025 मसीहा नवेम्बर मास 18 तारिख मंगलवार, उत्कल मते बिच्छा 3 दिन, चांद्रियमान मार्गशीर मास कृष्णपक्ष त्रयोदशी दिवा 8 घंटा 41 मिनिट पर चतुर्दशी भोग कर। चित्रा नक्षत्र आज 7टा 7 मिनिट पर्यंत और पर स्वाति नक्षत्र दिन तमाम भोग कर। तुलाचंद्र संपूर्ण 60 घंटा भोग कर। आज हूँ मकर राशि घातबार एवं कौन राशि घातचंद्र ना। आज मृत व्यक्तिर एकपाद पुष्कर दोष, फल हूँ कृषि संतान हानि। आपण मैंने दैवक ब्राह्मण बा ग्रह विप्र मान द्वारा होमादि शांति करी अन्न वस्त्र मासोदन एवं कांस्यपत्र दान करूँ। आज निषेध खाद्य बार्ताक अर्थात बैगन मकन निषेध दिवा 8टा 41 मिनिट पर ब्रीही अर्थात बिरी भोजन निषेध। आज शुभ बेला प्रथम आज अमृत बेला प्रातरु दिवा 6 घंटा 87 मिनिट, दिवा 7टा 36 मिनिट रु दिवा 11टा 36 मिनिट, रात्र 7टा 25 मिनिट रु 8 घंटा 13 मिनिट, रात्र 9 घंटा 11 मिनिट रु रात्र 11 घंटा 27 मिनिट, रात्र 1:03 मिनिट रु रात्र 2 घंटा 39 मिनिट, रात्र 3 घंटा 14 मिनिट रु रात्र 5 घंटा 1 मिनिट एवं आज महेन्द्र सूर्यास्त रात्र 7 घंटा 25 मिनिट मध्य शुभ रही। तेज आज दैनंदिन पंजिका पर रही 12टी राशि राशिफल। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि जात व्यक्ति विशेष आज आपण सुख सुमना पाइबे। आपण घर को बंधुबांधव आसीपारती। कर्मक्षेत्र में उन्नति करेंगे। उच्च अधिकारी सहयोग मिल। पारिवारिक शांति वृद्धि पाइब। विद्यार्थी माने उच्च शिक्षा लाभ करेंगे और महिला माने आनंदित रे। शुभ रंग रही लाल। शुभ संख्या 9। आज आपण हनुमान दर्शन करूँ, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि जात व्यक्ति विशेष आज आपण धनद्रव्य लाभ कर पारती। कर्मक्षेत्र में आपण पदच्युति हो पारे। मनस्ताप करेंगे। परिवार रे अशांति देखादेव। दाम्पत्य शुभफल पाइबे। विद्यार्थी और महिला चिंतित रे। शुभ रंग रही धला। शुभ संख्या 6। आज आपण माँ महालक्ष्मी को ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देवे नम यही मंत्र रे जप करंतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जात व्यक्ति विशेष आज आपण आर्थिक क्षति घटी पारे। अतिथि सेवा करने सुजोग आसब। आपण अपमानित हो पारती। पारिवारिक अशांति देखादेव। दाम्पत्य क्षेत्र में विवाद देखादेव। विद्यार्थी और महिला माने अपमान पाइबे। शुभ रंग रही सबुज। शुभ संख्या 5। आज आपण किसी कला राशि को गोटे पानपत्र रखी नदी में मसई दिंतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि विषय आज आपण प्रत्येक क्षेत्र में समस्या देखादेव। कर्मक्षेत्र में कलह हो पारे। वाणिज्य व्यवसाय क्षति सहे। जानवाहन चलाचल समय सावधान रहतु। परिवार में विशृंखला देखादेव। दाम्पत्य क्षेत्र में विवाद देखादेव। विद्यार्थी और महिला माने मनस्ताप करेंगे। शुभ रंग रही धला। शुभ संख्या
2 ଓ 7 ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ 108 ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜବୁତ ହେବେ। ଗୃହକୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥାଗମ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଦେଖାଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ସୁଫଳ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କଲାବେଳେ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆସୁଥିବା ଚାକିରି ହାତଛଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ରୋଗ ପୀଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ 21 ଥର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଭୁଲ କରି ବସିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ 9 ଥର 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଭଲ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା ଏବଂ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡୁଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ହାନି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା କରିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ବିଫଳ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲର ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଖଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3 ଓ 7। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ଭୋଗ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମେଥି ହଳଦୀ ଗନ୍ଧବଳା ଗୁଆ ଘିଅରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାରି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଆଜିର ରାଶିଚକ୍ର ପରେ ରହିଛି କିଛି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ବିଚାରରେ ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ,
तेबे आपण एक सुंदर उपायटे करंतु। एक लेंबुटी आणंतु, ता देहरे 5टी छोट छोट कणा करी 5टी लवंग रखि दियंतु। ताकु नै एक काच ग्लास पानी रे पकई दे घरर जेकोसी जगार रखि दियंतु। यह शनिवार दिन एक क्रियाटी करेंगे एवं परवर्ती शनिवार से जो पानी आ लेंबू को नहीं कौन से गछ मूल कि नदीर स्रोतर हो कि कौन पानी हो पकई दिंतु एवं पुणी से क्रिया से शनिवार करूँ। देखिए यह बारंबार कलापर आपण घरे कौन वास्तुदोष रहा एवं घरे कौन नकारात्मक शक्ति यदि कम करुए आप असुविधा पड़ुंट तेरे आब ना। तेरे आज अध्याय सारिया पूर्वर आपण एक छोटिया अनुरोध, आपण मो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करंतु। जो मैंने नुआ कर सब्सक्राइब करने जमाने भूलें। पाखे बेल आइकन को प्रेस करंतु, जहाँफल मुझे जो नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपण पाखे पहुँचब। आपण दिनटी शुभमय हो, मंगलमय हो। रहुची। जय जगन्नाथ, जय मां शारदा।